Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus, hatani debata tu kita saluhutna di minggu pa-20 dung Trinitatis sadarion, imananienet sian buku Nehemia bindu sada, mamuka maisian ayat sada saha rodi 10 sada. Hujahahon ma di tonga-tongata, tapai ihut-ihut ma di bagasan roha. On ma akajamita sian Nehemia, anak ni si Hakalia, masado di bulan si Pahasia, pa 20 tahun, tongon au di huta Susan di bagasan Jabuni Rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian haha anggikku rap dohot deba bawa siam Juda gabe hupauso tunasida pangalaho ni halak Jahudi akan nama lua akan nateba sian halak natarbuang dohot pangalaho ni Jerusalem. Dungin ninna nasida matuau. Pasi-pasi ni jolma akan natinggal sian halak natarbuang marpardangolan gudang nasida diluati. Jala marhaurahon. Ay nunga marbungbungan akapari ni Jerusalem. Jala pitu harbanganna nunga ditutung dohot api. Jadi dungku bege baritai hudul mau laos tumatangis. Margudopong au pola nania liling. Jala marpuasa au dohot martangiang diadopan ni bogi ni debata na di surgo. Nikuma ale jahuba debata na di surgo. Hodo debata na tibul jala na sokal na toktong. Marningot padan dohot asini roha tuhala na makaholongi ibana jala na mangaradoti akatonana. Say patinggil mapinggolmu jala tonggor matam tumangikon ni tangiang ni naposomon na hutang yakon waing diadopami borngin dohot arian mangondikon hala Israel akan naposomi. Huhud au manopoti akadusa ni hala Israel akan nahubake kami dopak ho nang au nang pinopar ni damang nunga mardusa hami. Tung namaroha mago situtu hami marparulaon dopak ho ala sohuradoti hami tona aturan dohot uhum akan natinonahonmu tu si Musa naposom. Alai say ingot mahata natinonahonmu tu si Musa naposom. Ujuna didokmu molo ditutuk kamu mardosa paserahoku hamu tu tonga-tonga ni akabangso. Alai molo mula rohamuna tuau jala diradoti dohok diulahok kamu akatonaku nang tung sura naung ambolok kamu saha rodi ujung ni langit say papungoku do hamu siani jala mula hamu bawanoku tu inganan naung hupilip bahen inganan ni guarho akan naposom do nasida tongon jala bangsom naung pinaluami marhite-hite haguguon gudang dohot marhite-hite tangammu nagugo sahali. Ya le Tuhan, say patinggil mapinggolmu tumangikon tangiang ni naposomon, dohot tangiang ni naposom, akan nalomoroha marhabiaran tuguarmu. Say manupak mahodi lakka ni naposomon sadarion, asa jupangan asini roha au diadopan ni rajai, ay sitahu anggur ni rajai doau. Imasana. Amang inang asa takas di kita aha dosa sitong na
barita natajahanakin. Jadi konteksna latar belakangna ima habuangan Babel. Jadi taparata majolo parningotata 25 bangsa Israel dibuakon tu luar Israel. Nah parjolo sahali ima di tahun 722 Roma harajaon Asyur ditaluhon ma Israel utara dungi deba sian bangsoi sian Israel utara dibuan ma songon taban-taban songon tawanan tu huta Asyur. Ima pembuangan na parjolo. Pembuangan na paduahon ima tu Israel selatan na somal ginuaran na Jehuda 2 marga siani. Ima tahun 580 ditaluhon Babel ma Jerusalem jala diluntakon dirupakon ma bagas joro jala sude sian bangsoi hampir sude dibuan ma songon taban-taban tu huta Babel. Anon di pudian niari Roma Persia sada rajana na margoar si Koresi Persia ma Iran sinuaeng ditaluhon ma Babeli dungi Roma dekrit paretani raja Persia asa mula sude bangsa Israel tu huta asal nasida tu Jerusalem. Nah si Nehemia ima salah satu tokoh di pasca habuangan Babeli. 2 nari ima na parjolo guarna si Zerubabel na paduahon si Esra. Jadi ada 3 tokoh mereka bertahap mula tu Jerusalem. Tokoh yang pertama Zerubabel, tokoh yang kedua Esra. Jadi ikon jahota do muse kitab Esra na paduahon Nehemia. Nah sebelum mula lao si Nehemia tu Jerusalem, ulaon na ima songon si tahu anggur, penuang minuman anggur raja di istana. Nakin dijabuni rajai di huta Susan. Susan itu ibu kota Persia. Rajana margoar Artasasta sada. Nah itu jabatan yang penting. Itu orang kepercayaan raja. Ala molodang dihaposi raja dang mungkin luasonna manuakon gabisi tahui anggurna basutung dirasun ibana. Jadi jabatan yang cukup tinggi. Ale disadatiki Roma haanggina. Nakin didok guarna si Hanani dohot piga na asing. Disukun si Nehemia ma buado barita taringot tu akatondok tanah tinggal dope di Jerusalemi. Roma nasida membuan barita di bagasan pardangolan bolon do nasida. Nunga marbungbungan pari ni Jerusalem. Jadi tembok Jerusalem sudah hancur dan itu bukan sekedar rusak tapi merupakan malu, aib bagi bangsa Israel. Ala huta Jerusalem, ima huta nabadia, huta parmianan dan didibata, hape parikna ngamar bungbungan. Jala harbangan na nakin tajaha nga ditutung dohot api. Ahama diula si Nehemia. Pitor margudopong maibana sadia liling. Anggo di teks Indonesia di dok 3 ari. Hudul maibana songon hasomalan ni halak Jahudi berkabung. Marpuasa dohot martangia. Jala tangiang na nakinma natajahai mulai sian ayat 4 sahat tu ayat 10 sadai. Nah amang inang ahadon yang dapot tasiani. Nakin epistel tu kita taringot tu gugu ni tangia. Ima jamita di partangyang apta di hari Selasa dohot Kamis nasalpui. Sonari jamita tu kita ima taringot tu tangiang ni si Nehemia. Nah molo tajaha dinggan amang inang pinomat adong 4 boy putih kota songon prinsip ni tangia.
Sian tangiang ni si Nehemia nakit. Ahamay. Na parjolo ayat 4 dohot ayat 6. Martangiang di bagasan parsitutuan. Haserepon dohot hanunutan. Martangiang di bagasan parsitutuan. Haserepon dohot hanunutan. Berdoa dengan kesungguhan, kerendahan, dan ketekunan. Dung di BG ibana barita pardangolan ni bangsona na tinggal di Jerusalem. Dung di BG ibana barita nga marupa be, nga marbungbungan be parik ni Jerusalem, tembok Jerusalem, huta kebanggaan na sidai. Marpuasa maibana ninna huhud martangiang. Nah kata marpuasa dohok martangiang molotajaha di padan narobi amang inang selalu sadalah. Jadi dalam banyak teks kita selalu membaca kata puasa dan doa digandengkan. Jadi di bagasan parpuasa oni do martangiang bangsa Israel, jala di pagasan partangangan ni marpuasa nasida. Anggo dihala Israel puasa dakolan mangorom si panganon do sinumon. Jadi puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Lapatan ni puasa di hala Israel ima ulaon paserepon ni roha diadopan ni debata. Ido nata jaha taringot tupati parpuasaon na sinuraton di tolu Musa 10 onom ayat 20 siang. Imamat 3, Imamat 16 ayat 29. Dohot hatana asing saihot do puasa dohot tangia. Laho patuguhon laho pahoton tangiak taido parpuasa tai. Jala di bagasan parpuasa anima gabi lam togu lam hibul rohatta martangia. Buah do parjadina. Hado muani puasa dohot tangiang. Tangiang pado muhok kita tu debata. Tangiang menghubungkan kita dengan Allah. Puasa manirak kita sian naso debata. Puasa itu memisahkan kita dari yang bukan Allah. Jadi ketika kita puasa, kita mengatakan saya bisa lepas dari makanan, dari minuman, walaupun hanya untuk kurun waktu tertentu. Jadi kalau kita berpantang, kita mengatakan boido au sirang sian jagal saminggu manang opak puluari. Dang mateau molodak kuinum tua saliling opak puluari. Jadi dengan kata lain, puasa memisahkan kita dari yang bukan Allah, sementara doa menghubungkan kita dengan Allah. Gabi lam hot, lam solhot, lam tugu matang nyak tai di bahen par puasa tai. Nah lani nang pedang dia turhon dang dipatikon be puasa di kita halak Kristen dang salah. Baliksa dengan dong molota guruhon mar puasa. Songon dalata paserepon roha, songon dalata manggotap nang peholan satokin manirang diri tarsian naso debata dohot dalata patuguhon akatang yakta. Tuhan Yesus mar puasa dong. Apostel Paulus mar puasa. Aka apostel na asing mar puasa. Huriana parjoloi mar puasa. Nah di picang Tuhan Yesus dang par puasa. Nah di picang Tuhan Yesus di jamita dulu ima di Matius onom ayat 10 do ayat 10 walu ima hala namambahen parpuasaonna gabe pencitraan. Jadi dengan do puasai alai gabe roado parpuasa oni molo dibahen gabe pencitraan. Alanido di do Tuhan Yesus molo marpuasa hamu marbasu mahamu. Miyahi hamu si majujung muna, obuk muna, unang pola adong na mamboto na marpuasa hamu, puasa.
asa unang dipuji-puji hamu ninna. Bolo nga dipuji-puji jol mahamu dang dapok muna be upa sian damang di banua gijangi. Songoni dang nang tangia. Didok Tuhan Yesus, sotung dibek kamu tangyang muna gabi pencitraan. Ale molo tuinata molo marpuasa mu amang, do inang tong doi kompabuan muna tuinata manang amata, anon gabi bingung na sida. Puasa dang manganon. Namuruk do katanya. Anggo tuinata manang amata molo marpuasa itu tong doi kompabuaon. Ale da pola pabuaon di Facebook. Amang inang prinsip na parjolo taringot tu tangiang na dapot kita ima martangiang di bagasan parsitutuan. Haserepon doko hanunutan. Puasa ima sada salah satu mangurupi kita asalam marsitutu asalam serep rohatta jalan nunut kita martangia. Nakum ni sadalan do hanunutan doko parsitutuan. Jadi ketekunan dan kesungguhan itu sejalan. Kontinuitas dan intensitas itu sejalan. Semakin kita tekun berdoa, maka kita akan semakin sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh kita berdoa, maka kita akan semakin tekun. Nah, karena itu, amang inang, akup ni haserepon ni roha, na mace perlu di bagasan tangiang ima parsitutuan. Kesungguhan, intensitas. Apakah yang kita doakan itu sungguh-sungguh keluar dari hati kita yang paling dalam. Atau hanya sekedar keluar dari kepala atau sabtadi sian pamangatta. Apakah doa kita itu betul-betul keluar dari lubuk hati yang paling dalam, atau hanya sekedar di pasapaton sian uto-uto sambil. Molotado hanunutan amang inang mandok tu kita dang jadi bahenon tangiang parsahalian. Doa tidak boleh dibuat menjadi pekerjaan insidentil. Sekali-sekali tidak permanen. Doa itu harus berkelanjutan. Alamua, karena doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Imana parjolo. Napa dua? Ahado prinsip tangiang. Na dapat kita sian tangiang ni si Nehemiai. Panindangion di habalgaon, di hasokalon, di hati timbul dohot hasatiaon ni Jahuba. Pengakuan akan kebesaran, kekudusan, dan kesetiaan Allah. Nah molota jaha pada narubi amang inang, adong dosada pola manang patron ni tangiang. Na dapat kita. Jojo do dibuhai, jojo do diawali akatangiangi, marhite pangokuhonon atau panindangion, di habalgaon, di hasokalon, di hati timbul ni debata Jahuba. Molota tangiang ni si Daniel. Di Daniel sia ayat 3 dohot opa. Hodo debata na tumimbul jalana sokal. Namang hajong jokon parjabjian dohot asiniroha. Daniel 9 tolu tu opa. Molota jahat tangiang ni Raja Salomo. Sada raja-raja walu ayat 20 tolu. Ale Jahuba debatani Israel. Dangadong debatana tudos honho di banua gijang dohot di banua tongau. Tidak ada yang setara dengan kau Allah di langit atau di bumi. Hodo tutu pahoton parjabjian dohot asiniroha. Amang inang, diajar rodo kita markite tangiang ni si Nehemia. Tangiang dakolan sekedar mangido narikot di kita. Doa itu bukan sekedar meminta apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Doa itu pertama-tama adalah sebuah pengakuan bahwa Allah itu maha besar,
Allah itu maha kudus. Allah itu setia. Jala hati timbul, habal gaon, hasation ni jahu baido, namanjo kita roh, martangiang, tuibana. Kebesaran, kekudusan, kemuliaan Allah itulah yang menuntun kita, yang memanggil kita datang berdoa kepadanya. Dokot hata nama sederhana manginang, dang tangyak tai namambayan marsanga di bata. Hasangapon ni di bata hido namambayan kita roh marsoba martangiang tuiban. So martangiang pe kita anggo di bata nabelga na tibul doi, nasokal doi. Alai markiti kita tangyakta tahatindakon ibana do Tuhan Jehovah nasokal nabadia natibul nahot hasation nai rodi saliling ni lilingna. Napatuluhon. Ahama napatuluhon dapat kita siam tangiang ni si Nehemia. Panopotion dosa secara kolektif. Pengakuan dosa secara kolektif. Somalna molo didok panopotion dosa sailao dorohata tu dosa personal. Dosa individual, dosa pribadi. Molo didok manopoti dosa berarti si topot dosa nabe mahala. Alai markite tangiang ni si Nehemia. Aleda kolan si Nehemia. Dohok do tangiang ni si Samuel. Dohok do tangiang ni si Estra. Dohok do tangiang ni si Daniel. Dapat kita sada konsep adong do HP dosa kolektif. Jadi istilah dosa jemaah, dosa berjemaah itu ada akarnya di dalam Alkitab. Jadi dakolam secara individual kita bui mardosa amang inang, ali bui do kita mardosa secara kolektif, secara hatopan. Jala tajahan nakin di bagasan tangiang ni si Nehemiai ditopoti ibana dosa ni saluhut bangsoi dido ibana ngamar dosa behami saluhutna ngamar dosa behami nasaripe ngamar dosa behami sudea anak ni dama asima roham. Manginang jamita sadarion mangihuton pikiran nami neng mandogihon kita tong do kita ikon sahab tu pengakuan dosa kolektif. Pinoma adong dua dosa kolektif, dosa jemaah, dosa bersama, dosa hatopan di bangsota. Naparjolo korupsi. Naparjolo korupsi itu adalah dosa berjemaah. Memaksa hampir sudi jolma, manang sudi jolma, ikon dohok mangulahon. Iko marsitu tu do kita mando ngamar dosa behami senegara ngamar dosa behami sabangso amanginang menghadapi korupsi dosa kolektif dosa berjemaah korupsi tidak cukup hanya kekuatan pribadi. Kita butuh pertobatan nasional, kita butuh pengakuan bersama, dan kita butuh kekuatan dari Allah supaya bangsa ini bisa keluar dari korupsi. Dan korupsi itulah yang membuat busuk. Korupsi itulah yang membuat busuk negara kita. Jalai komarsitu tu do kita manangyak koni asa margogo bangsota mengatasi akar na mambayan sega saluhut naik. Napaduahon dosa kolektif ni bangsota ima kemunafikan. Dang sadalan roha, dohok pambahenan, dohok pamangan. Berbeda yang dikatakan, berbeda yang dipikirkan, berbeda di dalam hati, berbeda yang dilakukan. Jadi molo bahata bata bulung motung dua do rupana, anggo bangson dang dua be, ngaopa, 5. Berbeda. Asing na didokna, asing na di bagasan rohana, asing muse na dipikiri. Asing muse naniulahon na ngabulaw pa. Jalay konsongon si Nehemia do kita mando. Sudero kami Tuhan
Sudero kami Tuhan ngabadabu tu dosa kolektif kemunafikan on. Balua mahami sian dosai. Na paupato. Na parpudi. Ima ayat 11. Di ayat 11 kita mendapat sesuatu yang menarik. Yang pertama, Nehemia meminta Tuhan mengabulkan doanya dan doa kawan-kawannya hamba Tuhan. Sai patinggil mapinggolmu tumangikon tangiyang ni naposomon. Doho tangiyang ni akanaposom. Na biar mida Jahuba. Dakolan tangiyang na, ale do tangiyang ni dongan na dipangido ibana. Asa ditangikon dia lusi debata. Ale dakolan tangyang dongan na ditangyakon di bana, dakolan halak na asing. Doho do diri na sabdiri ditangyakon di bana. Di ujung na di do ibana, say manupak maho dilakani naposomon sadarion. Asa jupangan asimiroha au dia dopan ni rajai. Dia seorang juru minum raja. Dia berniat mau membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dia membutuh rekomendasi raja. Karena itu sebelum dia menghadap, meminta restu Raja Artasasta, martangiang si Nehemia. Supaya dia diberkati. Langkahnya berhasil. Jala molotajaha anon amang inang ayat selanjutnya. Marhasil do ibana. Dapot na do surat rekomendasi ni rajai. Dapot na do kapangurupion panupahion sian rajai. Dibain rajai do kasurat do bupati-bupati asa diurupi si Nehemia. Pajongjokon muse paulihon muse tembok Jerusalemi. Amang inang menarik. Sebagian orang hanya mendoakan dirinya sendiri dan tidak mau mendoakan orang lain. Tapi ada juga orang holan halak na asing ma ditangyakon, lupa ibana manang nyakon diri na sabdiri. Jala gudang do kita natora songoni. Holan dana hita tangyakon lupa hita manang nyakon dirita. Abis sialani holan marepek mahita terus. Amang inang. Unakolan dana hitang nyakok kamu. Do dirimu nasad diri tang nyakok kamu. Asa happy kamu. Asa las rohamuna. Asa sehat kamu. Dakolan dana hinay kon sehat. Hita penatorasna ikon sehat. Amin. Nah, parpudi sian parpudi sahali amang inang. Epistel nakin sian Jakobus mando. Hapor siaud do. Gogo ni tangyang. Didok nakin tajaha di epistel. Dang mardia imbar si Elia siak kita. Dos do bangkota dohot si Elia. Jalan nunga tabuktihon. Martangiak kita manghido tutukan Tuhan. Leho madihami di hari natiur. Neng marpesta gotilok kami. Di leon Tuhanido. Ale di lehon ma ditongani hari udan asunang mulak kita. Dia lusi do tangyakta. Wingo do rapot ni panitia. Na parpudi. Ado si tangyakot do tadi pesta gotilop. Di do panitia adong tolu. Na parjola sesude marlas ni roha. Na paduahon asa sa gudang-gudang na roh. Jala unang mula. Sahat tu ujungna. Na patuluhon dapot hepeng 500 juta. Dia lusi di batado tangyang ni panitia. Amin. Amang inang. Margugo sahali do tangyangi. Dang holan si Elia. Molo holan si Elia do na dia lusi di batani tangyang ni ibana. Bahaguna na ita martangyang. Alani kita pe margugo do tangyakta. Molo dang margugo tangyakta. Molo dang yaki kamu amanginang dia lusi di bata tangyakta. Una pola martangyak kita. Dang adong gunana. Molodang yakin kita, molodang porsea kita, dia lusi di bata tangyakta, unang pola martangyak kita. Ale molo yakin do kita, dilehon di bata do pangiduata, dia lusi di bata do kita, ala anakonna do kita, anggoi martangyang makita, jalahot makita di bagasan tangyakta. Amin.
martangiang maita. Ali debata lego madi kami hapor siaon na sian banua gijangi, hapor siaon na sabatu siarumi, hapor siaon na siya kosad diri Tuhan. Asa hubay kami hapor siaon nami i gabi ujahan, gabi urak ni tangiang nami. Tuhan, ramoti mahapor siaon di bagasan roha nami. Asa porsea kami hodo di bata nami, hodo di bata na sokal na badia, hodo di bata na tibuli, jala hodo di bata na satiai. Alani, tuho mahamiro marsoba martangia marpangidoan. Ala hodo amanami. Ali di bata manami, ubak kami madibagasan tangiang nami. Ajari mahami Tuhan martangiang tuho. Songon Tuhan Yesus mengajari akasisian na martangiang na julu. Ajari mahami Tuhan pasahaton akatangiang pangiduan nami tuho. Tuhan tatap masudit sihol akapita akapangiduan nahu pasahatami sian bagasan rohanami tuho. Papos rohanami Tuhan. Darong na marisuang tangiang nami. Ditangyak kokodo sudi Tuhan akapangiduan nami nang pesolot di bagasan rohanami. Nang pehurang malo kami Tuhan pasahatoni di bagasan akaparhataan. Ali di batama nami. Upasatami mamauliate tuho. Ala dialusi hodo tangiang ni huriam. Sona kami marpesta Tuhan di minggu na salpui. Dilehok kodo na hupangido kami tuho. Dilehok ko arina tiur. Dilehok kodo las ni roha tu kami. Di pasu-pasu hodo kami. Ala ni Tuhan jalo ma somba hamuliateo ni roha nami. Asa ubay kami ma Tuhan. Akapangalusionmu dia katangiang nami lompatuguhon haporsion nami. Uwak kami ma Tuhan saluhut diri nami tuho. Uwak kami aka keluarga nami. Pasu-pasu ma rumah tangga nami. Pasu-pasu akayanakon na pinalumehon nun Tuhami na met dohot na magodang. Pasu-pasu Tuhan akan natoras nami na tua-tua nami. Pasu-pasu nang pandaraman, profesi, usaha, parkarejuan ng tiga-tiga nami. Mangido mahami tuho Tuhan, leo madi kami hadumaon. Leo madi kami hadoharon. Asalam gudang akan nauli na tau patupaon nami di ngulu nami. Lam gudang nauli na boy patupaon nami nang ditonga-tonga ni kuriam. Ala ni ukapi madalan na baru di kami lopahi caton perekonomian nami. Mulai kon marpai mahami Tuhan marboras aka usaha nami. Pasabam roha nami. Gogi roha nami marhite pakirimon na siyakoi. Tuhan, wak kami di bagasan tangyang nami. Akadongan nami dan di bagasan hagaleon ni pamatang. Na di bagasan op nami manang dijabu na pe Tuhan asiroham. Pakai matangan ni dokter dohot para medis. Lopa tuduhon holong ni roham tu nasida. Tu pagi Tuhan biaya pangubation nasida. Lehon hasabaran dia ke keluarga na mendukung pangubation nasida. Tuhan, gudang nai si pangidon nami tuho. Ale saluhut na kapangiduan, akapita, akasihol di bagasan roha nami be. Hupas hatami may diho. Holan mga sahom, goar ni Tuhan Yesus Kristus. Jaloma tangiang ni huriam. Amen. Tapasahat mapiliata hukut mared de mahita.